Horas madihamu sude nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Pajupa kita musai naing manganunuti majaha hata ni Tuhan. Ada orang sota jaha bibelta martami yang mahita. O Tuhan Yesus, ajari kami asa boi dia tusi kami hatami. Saunari kami naing belajar naing majaha mengenai todi porbadia. Bae matiura le Tuhan Yesus. Asa boi dia tusi kami hatami. Asa boi ditadahami ibana ima todi porbadia narosia surgo. Lau mengajari kami, lau menogu-nogu kami, asa boi kami ulahon sude akka hatami ali Tuhan Yesus. Asi maroham di kami. Amin. Dihamu amang dohot hamu inang swaksonia kaha anggiku nang ibotoku ucoba majo nange-nange tita marsiajar mengenai todi porbadia, mengenai Roh Kudus. Aupe memang songon na maoldo hurasa molo dalam bahasa toba. Alai molo asin rohani Tuhani boi doi nanget-nanget taparsiajari. Saja majo na parjolo ima na pajupang si Nikodemus tu Tuhan Yesus di botniari holom-holom ibana ro lau manukku tu Tuhan Yesus buado asa bui sahat Tuhan uluan nasa liling-liling na di patorang Tuhan Yesus tajaha majo sian bibelta Yohanes 3 ayat na 8. Yohanes buku ni si Yohanes bidu patuluhon ayat na pawaluhon. Sono malidok hata ni Tuhan. Na mangulus do alogo dopak lomo ni rohana. Di begehodo par ngongosna. Alai dang dibotoho habor hatanna. Manang hasahatanna. Lausoni do ganup naung tubuh sian todi. Jadi todi porbadia di patadau Tuhan Yesus di son di ayat 8 susi Nikodemus sederhana do rasa di son bahasana di dokon mana paling bui watusi dalam proses pertobatan asa bui hita bertobat lahir baru mengulahi tubuh melalui todi porbadia di dokom di sonakingan tutu situ do nahu doko diho anggoso tubuh jolmai sian aek dohot siat tondi dang habongotas sahara jaon ni debata. Ia sotubu sian aek dohot siat todi. Ia hita dang manada todi ni debata ima todi porbadia dang bui hita manada hangoluan nasa leleng ni leleng na. Jadi macai porludo persiajaran tahun. Nak pemaol nunuti mak. Kan songok kita mengalang jagal horbo karas donian. Lo papeo ni kuliling doon asalapot. Alai ala taboto doon tabo doon bergiji doon nape karas sai tagorgori do jala tahili-hili. Lo bisiani hatani debata nak pemaol alai ikut tanunuti do. Asa taatusi mengenai
pertobatanon dang bui anggoso ala nito di porbadia. Idok konakinga di sana waluon na mangulus doa logo dopak lo rohana, angin berhembus kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi gitu suaranya logoi mengulus. Tabereng do bulung-bulungnya bergerak. Ane dak taboto sedia ro ibana. Lau tu dia lau alugoi. Songoni do tong didokon Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri do madokonon tu si Nikodemus dokon ibana di son. Na mangulus do alogo do paklomo ni rohana dibegi hodo parngongosna alai dang dibotoho habor hatanna manang hasahatanna lao songonido ganup naung tubuh siat todi. Iya. Dibegi hodo suaranya logoi mangulus ibana tu dia lo rohana. Alai dang taboto sedia ibana ro jalan yang lau tu dia ibana. Songoni do dipatudos Tuhan Yesus. Jol mana mangulahi tubuh. Jol mana majako Yesus. Jol mana diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Harus lahir dari air dan roh. Jadi Roh Kudus to diporbadiai manubuho kita alana pardosa otainu ngamate hita sirang partodiota sian debata alai Roma to diporbadia Roma Tuhan Yesus di patadahon matuhita haluauni jala to diporbadiai do mangulahoni di bagasar rohatta. Nah kadang mungkin boy tapat tutur tapat orang mengenai tondi alai taboto do na adong do to diporbadia imana mabain boy hita porsea tu Tuhan Yesus. Hudu timuse ngaboy yang naki ngaboy tatusi na mangulahi tubuh asa boy mamereng kerajaan di debata asa boy satu surga ikon melalui lahir sian todi porbadia. Di pasahat si Apostel Paulus do otong tu halak Efesus. Tabereng muse Efesus pasal sada ayat 10 tolu. Efesus sada ayat 10 tolu rodi 10 opat. Songonon madidok hatani Tuhan. Ayat 10 tolu rodi ayat 10 opat. Di bagasan ibana dohot hamu UBG hata hasitongani. Di bagasan ibana dohot hamu umbigi hata hasitongani ima barita nauli nataringot tuhaluomuna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos disahapon do tuhamu to di porbadia napi narbaganai disahapon mulu bahasa Indonesia dokon dimatraikan ya berarti disahapon sama dengan dimatraikan disahkan diresmikan mulu tatu harus ada jabu adok suratna sertifikat adong matraina itu tandanya sah resmi ya jadi dokon dison di bagasan ibana di bagasa Tuhan Yesus di bagasa Tuhan Yesus dohot hamu ubegi hata hasitongani di dalam dia di dalam Yesus ketika kamu mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu. Julma begitu pertama aha manata begi ima barita taringo tuhaluaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus na adong doha sesaan ni dosa na boi doha pe dosa tanararai gabi iya songon hapas tabege mai barita haluaon ni todita di dokom madison di bagasan ibana dohot tamu ubege hata hasitongani ima barita nauli taringo tuhalua muna jala di bagasan ibana di bagasan Tuhan Yesus jala di bagasan ibana gabe porseahamu laos di sahapon do tuhamu todi porbadia na pinarbaganai. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya. Mabege pertama iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ngata bege berita nasihat Tuhan Yesus. Dung tabege porsea hita. Dung porsea hita disima disahapon todi porbadia itu bagasa rohata. Stempel. Ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi dung tabigi nakiktusi Nikodemus ikon mangulahi tubuh fungsi Roh Kudus di son mabai jolma boi lahir baru boi porsea tu barita nauli naung tabigi pede-pede mahubain asabu ita atusi na duo majota atusi boado carana asa boi hita boado carana asa boi hita majakon to di porbadiai boado carana asa di sahapot tu hita to di porbadia. Bagaimana caranya agar kita memiliki Roh Kudus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, yaitu dengan mendengar. Setelah mendengar kita percaya, maka dimateraikan dengan Roh Kudus. Dari dokon esa pulau paton ibana do patujolo ni arta siteanota. Ibana do patujolo ni arta siteanota bahen haluaon ni nahinokop nai. Asa terpuji hasangapon nai. Ya, bahasa Indonesianya kurasa bisa menolong. Ala burtu bawon nung ngatubu di timur, bulu bahasa Indonesiana tajahajo sia madidohatan Tuhan. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Asa pelopakna sono maridokon dan Roh Kudus itu atau diperbadiai Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ahado jaminanna na parsidoho dohita anno dihanguluan saleleng nilelengna di surga ala ngaporsea kita Tuhan Yesus disahapom mahit atau di porbadia itu bagasa kita. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Bodo naik kebaik contohna
molo hita halak Batak adong margata. La tu dia pe aulao maninggal hon bona pasogit luar negeri mananga tu dia molo bado pe di pudini guarho boru huta barat itu tandanya aku orang Batak. Nakpe lawa mangarato tuluak nadao tetap doa halak Batak ala adong margaku. So ni do tong halak Kristen halak na Porsea na adong to di Porbadia di Bagasar Rohana naung disahapot to di Porbadia naung dimatraikan oleh Roh Kudus margani halak na Porsea do to di Porbadia. Sadi hari do dapat tu boru huta barat tahu. Hola tu buau ala huta barat bapakku otomatis aku boru huta barat. Demikian juga dengan yang lahir dari Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada berita itu, dung Porsea hita na roi bana lao paluaho kita, pardosa awali Tuhan. Roho makokopau, tiki Porsea hita tajakom ma Tuhan Yesus si Bagasar rohata, boa nau Tuhan, tuinganamu. Homa tuhaku, homa ihutonoku. Disima dipasahap to di Porbadiai. Dak pola jalota. Dak pola kemertamiak kita gejong lema dia to di Porbadia. Tidak. Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima Tuhan Yesus. Molo tajako barita nauli disima hita di sahapot to di Porbadia tu hita. Ulangi muse salinai ayat na bahasa Batak nakingan Efesus sada ayat 10 tului. Efesus sada ayat 10 tulu. Di bagasan ibana dohot hamu UBG hata hasitongani. Ima barita nauli nataringot tu haluamuna. Jala di bagasan ibana gabe Porsea hamu. Laos di sahapod do tu hamu tod di Porbadiana pinar baga-baganai. Jadi tod di Porbadia onung ngaliling di perbaga-baga Tuhan Yesus. Sudah lama dijanjikannya. Naik mai bana tu surga, ngamar janji bana tang tinggal hono ku hamu maliali suruh aku matu damang asa ditongos tod di Porbadiai. Oma pengharapata, oma mabai kita dang mabiar, odo mabain akasi seani gabe barani halaki memberitahu goar ni Tuhan Yesus nata penasida dianiaya badiodon non menghibur hita mengajar-ajari hita asa taingot sude janji-janji ni Tuhan Yesus. Taudu tido pianon mengenai Roh Kuduson alai sada topikon naduon tak niom majo tapa usor-usor, tak apal-hafal muse, tak ingot-ingot. Nah, naung tubuh sian daging dohot siat tod di Porbadia do, sian aek, siat tod di boi bongot tuhara jaon, saliling-liling ngak jala, jol manau Porsea tu Tuhan Yesus, disahapama tod di Porbadia tu Bagasar Rohana, martamiak kita. Tuhan Yesus asima roham dihami bae mabui dia tu si hami hatamon taringot tu todimi todi Porbadiai asa unang hami mabiar unak kami marsak ai adongdo todimi madongani hami mau liate madiho ali Tuhan Yesus ajar-ajari mahami di bagasan goarmu mangidu hami. Amin.